जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। आज जनवरी 1 गुरुवार। चलंतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नाही। ता सहित आपण माने को जिल्लारो आम वीडियो देखुचंती हमकु कमेंट करी जणाई देबे। ई केवाईसी पई सरी जाईछि अवधि 13 लक्षरु अधिक राशन कार्ड हिताधिकारी करि नाहंती अपडेट। सरिला अवधि ई केवाईसी कलेनी 13 लक्षरु अधिक राशन कार्ड हिताधिकारी। सरकारी घोषणा अनुसार ई केवाईसी करिवार शेष तारीख 31 डिसेम्बर थिला। आगको राज्य सरकार एही अवधि को बढ़ाइबे ना शेष होइजिवो से संपर्क रे एजे किछि स्पष्ट करनाहांती। ई केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी पूर्व भଳି राशन सामग्री पई जारी रहिबो बोली जणा पड़िछि। जोगाण विभाग मिलिथिबा सूचना मुताबक राज्य में 3,51,51,773 जन हिताधिकारी ई केवाईसी करबा लागि राज्य सरकार लक्ष्य धार्य करथिले। एहा भितरे 3,12,00,000 लोक निज ई केवाईसी करि सारिछंती। आहुरी 13,42,453 जन एही प्रक्रिया बाकी रहिछि। गंजाम जिले में सर्वाधिक 1,42,357 जन एही प्रक्रिया रे सामिल होई नांती। तेबे ई केवाईसी को नहीं राज्य सरकार लगातार भावे अवधि वृद्धि करी चलिछंती। तेणु एथर मध्य एही अवधि आउ किछि दिन बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। मार्च को घुंचिला पीयूसीसी रो जांच। एप्रिल 1 रु नियाजिबो एक्शन। पीयूसीसी अवधि सीमा बढ़ाइले राज्य सरकार। अवधि मार्च जाए वृद्धि कले सरकार। 2026 मार्च 31 जाए बढ़िला अवधि। एहा परे अर्थात 1 एप्रिल पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले एक्शन नेबे सरकार। गुरुत्वपूर्ण बैठक पर सूचना देले परिवहन मंत्री। लोकों समस्या एवं असुविधा को दृष्टि में रखी पीयूसीसी जांच अवधि बढ़ाइले सरकार। फेब्रुआरी परिवर्ते मार्च 31 तारीख जाए समय देले सरकार। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नबाकू कहिले परिवहन मंत्री। एप्रिल 1 रु प्रदूषण जांच कड़ाकड़ी करबाकू निर्देश देइथिले मंत्री। आज परिवहन मंत्री बासभवन में बसिथिबा बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। परिवहन मंत्री सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बसिथिबा बैठक रे एही निष्पत्ति निया जाईछि। आसीगला नुआ वर्ष। नुआ वर्ष रे मिलिबो नुआ सुभद्रा हिताधिकारी को दुईटी सुभद्रा किस्ती। चलंतु एहा को नहीं कोन रहिछि अपडेट, कोन कहउचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ता उपरे नजर पकाइबा। 1 तारीख आफ्टरनून रे सुभद्रार गाइडलाइन पुणी तैयारी हबो कि जो माने 2,67,000 रिजेक्ट लिस्ट अच्छे से रिजेक्ट लिस्ट को आधार रे किए केमती वेरिफिकेशन करिवे। आज 3टा बेले बैठक अच्छी तार उपरे आसले पुणी आपन सामना को कथा बहुत जल्दी मिलिबो कहिछि मु। 2026 रे भारत पाकिस्तान युद्ध सतर्क कराइला अमेरिकार रिपोर्ट। 2026 रे भारत पाकिस्तान मध्य होई पारे भीषण युद्ध। अमेरिकार एक रिपोर्ट एभली किछि संकेत देइछि। एहा सह से भारत को सतर्क कराइछि। अमेरिकार प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस बा सीएफआर नुआ रिपोर्ट सतर्क कराइछि जे 2026 रे भारत और पाकिस्तान मध्य भयंकर युद्ध होई पारे। काश्मीर रे आतंकी कार्यकलाप ही युद्धर प्रमुख कारण हेबो। केवल सेतिकी नुहे दुई देश अस्त्र क्रिया बढ़ाइथिबारु उत्तेजना आहुरी बढ़ी पारे बोली रिपोर्ट दर्शाइछि। मुख्यतः चीन प्रदत्त अस्त्रशस्त्र उपरे निर्भरशील पाकिस्तान एबे युद्ध विमान संख्या बढ़ाइबा पई सबु शक्ति लगाई दैछि। भारत मध्य प्रतिरक्षा बजेट बढ़ाई अत्याधुनिक अस्त्र क्रिया करुछि। प्रथम पत्नी को भी हत्या करिथिला कनेस्टेबल दीपक राउत। तदंतरु प्रमाण मिलिबा परे कोर्ट रे बीएनएस रो दफा 101 रो रिमांड देछि पुलिस। तदंतरु मिलिला बड़ सुरा कनेस्टेबल दीपक राउत रो खोलिला गुमर। प्रथम पत्नी को हत्या करिथिला अभियुक्त। द्वितीय पत्नी को हत्या अभियोग रे गिरफ होई जेल ले थिबा कनेस्टेबल दीपक कुमार राउत तार प्रथम पत्नी को भी हत्या करिथिला। ए संपर्कित तथ्य प्रमाण मिलिबा परे कोर्ट रे बीएनएस रो दफा 101 रे रिमांड देछि पुलिस। किंतु खुंटुणी थाना पुलिस केउ आधार रे पूर्वरु घटना जनित मृत्यु दर्शाई मामला को बंद करिथिला ताहाकु नै एबे प्रश्न उठ। मिशन बेंगल पई साहाको मास्टर प्लान आरएसएस सह मिसी करिसंती एमिति रणनीति। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन पई बीजेपी रणनीति प्रस्तुत करबाकू 3 दिनिया कोलकाता गस्त रे अछंती। एही गस्त समय से दलर सांगठनिक शक्ति और दुर्बलतार समीक्षा करबा सह विभिन्न स्तरर नेता और कर्मी सह आलोचना करी सीधा सड़क फीडबैक नेउछंती। विशेषकर मतुआ संप्रदायर भोटर को आकृष्ट करने से एसआईआर संपर्कित भ्रांत धारणा दूर करने को चेष्टा करिसेंती एवं एही संप्रदाय मध्यरे कौनसी असुरक्षित भाव नथिबा स्पष्ट करिसेंती।
आगामी निर्वाचन में हिंदुत्व एजेंडा अनुप्रवेश एवं ममता बानार्जी तुष्टिकरण राजनीति को बीजेपी मुख्य प्रसंग करने को योजना रखी। आरएसएस सहित उत्तम समन्वय रक्षा करने शाह केशव भवन गस्त कर मिलित भाव कार्य करने को गुरुत्व देउछंती। ममता बानार्जी सांस्कृतिक कार्ड को काउंटर करने शाह इस्कन बेलूर मठ एवं स्वामी विवेकानंद बासभवन परिदर्शन कर बंगाली धार्मिक और सांस्कृतिक भवन सह जोड़ी हवाकू चेष्टा करुछन। अष्टम वेतन कमिशन केते बढ़िबो चाकिरियांको दरमा। पुरुणा वर्ष जाई नुआ वर्ष आसुची आउ नुआ वर्ष रे सबुठु अधिक आशावादी अछंती केंद्रीय कर्मचारी। कारण 2026 जनवरी पहिलारू देश में अनेक नियम रे परिवर्तन होउची। मास आरंभरू विभिन्न नियम सह अष्टम वेतन सह वेतन कमिशन लागू होई पारे। यह कार्यकारी हेले केंद्रीय कर्मचारी दरमा बढ़िबो। हेले दरमा केते बढ़िबो, महंगा भत्तारे की परिवर्तन हेबो, एरियर केबे मिलिबो, पेंशन भोगी को केते अधिक पेंशन मिलिबो, एसबू जानिबाकू समस्तक मनरे आग्रह। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल काउंसिलिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एमिड प्रतीक वैद कहिसंती केंद्र कर्मचारी दरमा अतिरिक्त दरमा और वर्तमान आर्थिक परिस्थिति उपरे निर्भर करुच्ची। षष्ठ वेतन कमिशन रे कर्मचारी दरमा 40% वृद्धि पाइथिला। सप्तम वेतन कमिशन ने 23 रु 24% वृद्धि पाइथिला। एहाको आकलन कले अष्टम वेतन रे कर्मचारी दरमा 20 रु 35% वृद्धि पाइपारे। सुस्थ होउछंती संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार। 2 दिन मध्यरे होई पारंती डिस्चार्ज। सुस्थ होउछंती कंठशिल्पी तथा संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार। 2 दिन भितरे एम्स डाक्तरखाना डिस्चार्ज हेबे अभिजीत। तांकर सबु अंग प्रत्यंग भल रहिछि। एने सूचना देइछंती भुवनेश्वर एम्स निर्देशिका। दीर्घ दिन धरी कोमारे थिले अभिजीत, एबे सुस्थ होउछंती। असुस्थता कारणरू गत सेप्टेम्बर मासरू डाक्तरखाना रे भर्ती होई आईसीयू रे थिले अभिजीत। एबे एम्स रे चिकित्सित होउथबा बेले सुस्थ होउछंती। एबे समस्त विपदरू मुक्ति थिबार निर्देशक सूचना देइछंती। सूचना अनुसार अभिजीत मजुमदार ओडिया संगीत जगत रे मेलोडी किंग। संगीत रे श्रोता को बांधी रखिबार कला से बेस जानती। तांको गीत बाजिले झुमंती दर्शक आ अनेकों आखिरु लुह बिछरे। संगीत रे समस्तक मतुआला करुथबा अभिजीत दा एबे कोमारे। हेले से एबे धीरे धीरे सुस्थ होउछंती। एहाकु नै लोक मानक मध्य रे खुशी बढ़िछि। प्रलय बालिस्टिक मिसाइल रो सिरजी परीक्षण। 500 रु 1000 केजी युद्धास्त्र बहन करिवार क्षमता। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन करा जायथिबा एहा एक बहुमुखी क्षुद्र दूरगामी मिसाइल। बालिस्टिक मिसाइल 2टीर सीरीज परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीपरू आज सकाळ 10टा एवं एहार किछि समय परे आउ थरे परीक्षण करा जायछि। एहा थिला व्यवहारिक परीक्षण। भूपृष्ठरू भूपृष्ठको निक्षेप करा जाय पारुथबा एही क्षेपणास्त्रर लक्ष्य वेध क्षमता 150 रु 500 किलोमीटर, जहा राडार संस्थापन, कमांड सेंटर एवं एयर स्ट्रिप भली लक्ष्य स्थल उपरे उच्च निर्दिष्ट पारंपरिक आक्रमण करि परिबा पई डिजाइन करा जायछि। एहा हेउछि स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित 500 रु 1000 किलोग्राम पारंपरिक युद्धास्त्र बहन करि परिबो। सठिकता पई उन्नत इनरियल नाविगेशन सिस्टम आईएनएस एवं रेडियो फ्रिक्वेंसी सिकर उपयोगी। श्रीमंदिर कैलेंडर रे त्रुटि, बुद्धिजीवी महल रे असंतोष। जगन्नाथ मंदिर कैलेंडर रे गुरुतर त्रुटि। जगन्नाथଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇଂରେଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ୱାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଡାଏରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରହିଥିବା ଫଟୋରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର କିପରି ରହିଲା? ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର ଫଟୋକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଛପାଯାଇଛି। ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉଭୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ଏଥିରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରଥମେ, ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଓ ଶେଷରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନା ଜମାଳୟ? प्रसूति महिला मृत्यु नहीं जाजपुर रे चांचल्य। मेडिकल को गले आउ जीवन नहीं फेरु नाहांती प्रसूति। प्रसूति महिला मृत्यु नहीं जाजपुर रे चांचल्य होइछि। तातिले मृतकों परिवार और संपर्क हॉस्पिटल ले भंगारुजा। परिस्थिति अणायत देखी ताला पकाई छु मारिले मेडिकल कर्तृपक्ष। परिवार लोकों अभियोग मारिदेले बोहू को। नवजन्मित शिशु होईगला माँ छेउंड। न्याय दाबी रे घरोई चिकित्सालय आगरे धारणा देले मृतकों परिवार लोक।
ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋटे ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ପ୍ରସୂତି ମା ଡେଡ୍ ବଡି ରଖି ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କୁନି ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ତା ମା, ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଆମ ଝିଅ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଥମୁନି ନିର୍ଯାତନା। ଦୀପୁ ଦାସ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା। ଢାକାର ଏକ ପଡ଼ାରେ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସଫା ସଫା କହିଲେ ମୁକିମ, ମୋ ଅଭିଧାନରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନୂଆ ଦଳ ଓ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁକିମ। ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା କେବଳ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦଶହରା ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ରାକ୍ଷସ ରଚିଲା ଭୟଙ୍କର ଖେଳ। ଯାହାକୁ ସେ ଡାକୁଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ, ସେ ହିଁ ଲୁଟିନେଲା ଇଜ୍ଜତ। ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଝୁଣି ଖାଇଲା, କପଡ଼ା ଦେଇ ପାଟି ବନ୍ଦ କଲା। ଦେହ ରାକ୍ଷସ ରଚିଲା ଭୟଙ୍କର ଖେଳ। ଘରେ ପଶି ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀକୁ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଭାଇ ଯେ ଏମିତି କରିବ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ଏକଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗର ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଜଣେ ଦେହଲୋଭୀ ଯୁବକ ଯାହା କରିଛି ତାହା ପୁରା ବାହାରକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାର ପାନପୁର କଇଆତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। କଟକଣା ହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଠିକଣା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖିଛୁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଧାନ କିଣାବିକାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡି ଟେନସନ୍। କୋଉଠି ଟୋକନ ପହଞ୍ଚିନି ତ କୋଉଠି କଟିନି ଛଟିନିକୁ ନେଇ ମୋହର ଗରମ। ଯେପରିକି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏଥର ଧାନ କିଣାବିକାରେ ମନ୍ଦା ବାସ୍ତା ରହିଛି। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଥରକେ ବହୁତ କମ୍ ଧାନ କିଣାବିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେନା ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡୋଡୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲେସାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଶୀତକାଳ ଓ ବରଫପାତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆତଙ୍କୀ ରଚିବାରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଲାଗି ଗୁଲମାର୍ଗ, ଜାମ୍ମୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଯବାନମାନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଳବାଡ଼ ଲଗାଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଘନ ବରଫ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି କମ୍ବି। ନୂଆବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆତଙ୍କୀବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଡୋଡୋରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଲେଜ ଡିଫେନ୍ସ ଗାର୍ଡକୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେନା। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁସି କହିଲେ ବହୁତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ସରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଏ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।